এতিয়া নিউক্লিয়াছ চেপ্টাৰটো কৰিব লৈছোঁ এই চেপ্টাৰটোত পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যন বেংকখনত যিহেতু বহুত বেছি কুৱেশ্যন নাই গতিকে খুব যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি প্ৰায় ইয়াৰ পৰাই কমন আহিব এইখিনি ইয়াত কৰি দিছোঁ ডিফাইন এটমিক নাম্বাৰ এণ্ড মাছ নাম্বাৰ এনচাৰটো প্ৰথমে আমি এইটো এনেই লিখি লৈছোঁ বুজিবৰ কাৰণে এন এটম ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ এক্সটো দিয়া হয় তলত জেড আৰু ওপৰত এ এক্স জেড এ হুৱেৰ এ ইজ মাছ নাম্বাৰ এণ্ড জেড এটমিক নাম্বাৰ আমাক এটমিক নাম্বাৰ আৰু মাছ নাম্বাৰটো ডিফাইন কৰিবলৈ কৈছিলে গতিকে আমি এনচাৰটো লিখিছোঁ এটমিক নাম্বাৰ ইট ইজ দি নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ ইন দি নিউক্লিয়াছ ইট ইজ ডিনোটেড বাই জেড এণ্ড মাছ নাম্বাৰ it is the total number of nucleons total number of nucleons means number of proton plus number of neutron and mass number is denoted by capital A এই আখৰে বুজোৱা হয় question number 2 what is the number of neutrons in a nucleus ZXA তেতিয়ালে কিমান হ'ব ইয়াত নিউট্ৰনছো দিছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব a minus z number of neutrons এটো কি কাৰণে আছিল কাৰণ total number of nucleus number of protons plus number of neutron এটো a হয় গতিকে a পৰা যদি z আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়ালে আমি কি পাম total number of nucleus পাম neutrons পাম question number 3 explain the discovery of neutrons. In 1932, James Chadwick observed the emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. It was found that this neutral radiation could knock out protons from light nuclei such as those of helium, carbon and nitrogen. Chadwick called the particles of this neutron radiation as neutrons. The mass of neutron is 1.000866 unit or 1.6749 into 10 to the minus 27 kg. A free neutron, unlike a free proton, is unstable. It decays into a proton, an electron, and an antineutrino. A free neutron has a mean life of about 1000 seconds, but a neutron is stable inside the nucleus. Nucleus of bitorte is stable হৈ থাকে. Chadwick was awarded the 1935 Nobel Prize in Physics for the discovery of neutron. এটো আছিল নিউটনৰ ডিসকভাৰী question number 4 define atomic mass unit AMU. It is a smaller unit of mass which is used to express nuclear mass. 1 AMU is defined as 1 by 12 times mass of carbon 12 atom. 1 AMU is equal to 1.999268 into 10 to the minus 26 kg divided by 12. আৰু আমাৰ ভ্যালু টু 12 ডিভাইড কৰি দিয়াৰ পিছত আহে গৈ 1.660565 10 to the 12 27 or 1 AMU or 1 unit is equal to 1.6605 into 10 to the minus 27 kg. আমি এইকেইটা পাৰ্ট লিখিলে হ'ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো question number 5 which is the unit used to express the mass of nucleus. Mass of nucleus is expressed in atomic mass unit AMU. As for example, mass of carbon 12 atom 12 AMU, mass of Cl atom 35.47 AMU. Question number 6 what are isotopes, isobars and isotones? Isotopes are the atoms of the same element having different mass numbers. As for example, C6 6C12 6C14 বা আমি 1s1 1s2 1s3 1s1 এটো protium 1s2 এটো deuterium 1s3 এটো tritium. Isotopes are the atoms of the same element having different mass numbers. Eketa element e carbon আছে 6 6 আছে
কিন্তু সিহঁতৰ মাছ নাম্বাৰটো এটাত 12 হৈছে এটাত 14 আছে ঠিক তেনেদৰে হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰতো এটাত মাছ নাম্বাৰটো 1 আছে ছেকেণ্ডটোত 2 পিটোত 3 আছে আৰু আইসোবাৰ হৈছে isobars are the atoms of defined elements having same mass numbers উদাহৰণস্বৰূপে মাছ নাম্বাৰটো হেতু একে থাকিব 1s3 2s3 বা 6c14 and 7n14 একেটাক আমি আইসোবাৰ বুলি ক'ম যাৰ মাছ নাম্বাৰটো একে থাকে আৰু আইসোটনটো হৈছে isotones are the atoms with same number of neutrons as for example 80Hg198 and 19Au197 number of neutrons 118 ঠিক তেনেদৰে 1s3 and 2s4 number of neutrons is 2 question number 7 টো হৈছে derive the relation between radius size of the nucleus and mass number answer to the volume of nucleus is proportional to the mass number volume of nucleus গতিকে ভলিউম বুলি ক'লে যেটো নিউক্লিয়াস তো স্ফিয়াৰ গতিকে 4/3 pi r cube তাৰ ভলিউমটো proportional to কি হয় mass number proportional to a where r is radius of the nucleus বাকি এটা কনস্ট্যান্ট আছে গতিকে আমি কি লিখিছো যে r cube proportional to a or r proportional to যেটো কিউব আছে গতিকে ই 1/3 proportional to a to the power 1/3 or আমি এটা ইকুয়াল চিহ্ন ইউজ কৰিছো গতিকে r is equal to r naught a to the power 1/3 where r naught a constant and its value is 1.2 into minus 15 meter or 1.2 femtometer গতিকে r is equal to r naught a to the power 1/3 এটা এটা এক্সপ্ৰেছন বা এটো ৰিলেশনটো মাস নাম্বাৰ আৰু ৰেডিয়াছৰ মাজত calculate the density of the nucleus the density is equal to mass per unit volume mass nucleus of mass to is 1.6605 into 10 minus 27 amu আৰু লগতাৰ এটমিক মাস নম্বৰ থাকিব ভলিউমটো 4/3 pi r cube থাকে গতিকে r ঠাইত আমাৰ ভ্যালুটো আছিল r naught a to the power 1/3 cube গতিকে আমি কি পালগৈ 1.6605 into 27 atomic mass a আৰু 4/3 pi r naught cube ইয়াত 3 to cancel গুচি যাবগৈ a cancel গুচি গল আৰু আমাৰ ভ্যালুটো কিমান আহিলে গৈ 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube তেতিয়ালে আমাৰ কিমান হল গৈ density of nucleus is 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube এটা নোট এটা দি দিয়া আছে density of nucleus is independent of nuclear size or density of all nuclei is same density to সকলো নিউক্লিয়াছৰ একে থাকে আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে the density of matter in neutron stars is comparable to the density to this density so neutron stars resemble a big nucleus question number 9 give Einstein mass energy relation Einstein showed that mass and energy are equivalent mass is another form of energy mass energy can be converted into other form of energy the famous mass energy equivalence relation is equal to mc square where c is the velocity of light in vacuum velocity is like 308 meter per second question number 10 find the energy equivalent of 1 amu energy equivalent গটিকে e is equal to mc square amu কৈছে গটিকে m mass to 1.66 into 0.5 into 10 power minus 27 আৰু c square velocity of light তাৰ ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিছো almost 2.9979 10 by 8 meter 10 by 8 whole square যেটো c square আছিলে আৰু এটো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান আহিব গৈ 2.9979 whole square into 10 to the 16 হৈ যাব 10 to the 16 আৰু এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে
14.923585 into 10 minus 11 joule. আৰু ইয়াক আমি ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ নিবলৈ হ'লে মানে 1.6 into 10 minus 19 কুলমে আমি ডিভাইড কৰি দিব লাগিব 1.602 into 10 minus 19 এ ডিভাইড কৰি দিছোঁ তেতিয়া আমি কি পালোগৈ ইলেক্ট্ৰন ভল্ট বা ইয়াত কেন পালোগৈ 931.5 into 10 power 6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট বা 931.5 মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আৰু আমি জানো যে মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্টত 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট 1.6 into 10 minus 19 জুলে ডিভাইড কৰি দিব লাগে আৰু 10 power 6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট হৈ গ'লে মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিছোঁ যে 1 AMU mass is equivalent to 931.5 million electron volt energy. The next question to 11 নম্বৰটো what is mass defect? এইটো পৰীক্ষাত খুব আহি থাকে mass defect is the difference between total mass of the nucleons and the actual mass of the nucleus. আমি এইটো এক্সপ্ৰেছন কৰোঁ del m is equal to z mass of proton plus a minus z mass of neutron minus capital M. Where z atomic number, capital A to mass number, m suffix p to is a mass of proton, m suffix n is a mass of neutron, and capital M to is a actual mass of the nucleus. The piece question to 12 number. Define binding energy of a nucleus. Binding energy to B will likhisu. B is the energy equivalent to mass defect. Binding energy can also be defined as the average energy needed to separate a nucleus into its individual nucleons. EB is equal to del M into 931.5 million electron volt. Question number 19. Define binding energy per nucleon. The binding energy per nucleon EBN upor thakibo our binding energy divided by mass number. Gotike EB divided by A. What is the significance of binding energy per nucleon? The greater the binding energy per nucleon, the more stable is the nucleus. Question number 15. Plot the binding energy curve, BE curve. It's a very important question. আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি গ্ৰাফডাল এনেকৈ আঁকিছোঁ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ 0 50 100 150 200 250 আৰু ওপৰলৈ এইটো 2 4 6 8 10 ওপৰ চাইডে আমাৰ থাকিব বাইণ্ড এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নৰ পাৱাৰটো আৰু এইটোত এক্স এক্সিছত এইটো আমাৰ মাছ নাম্বাৰ এনালাইচিছ অফ দি গ্ৰাফ ফৰ নিউক্লি অফ মিডল মাছ নাম্বাৰ থাৰ্ড এটমিক নাম্বাৰটো মাছ নাম্বাৰটো আমাৰ 30 আৰু 170 মাজত যদি থাকে 30 পৰা 170 ভিতৰত তেতিয়ালে কি হ'ব বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ইজ এ কনষ্টেণ্ট এবাউট 8 মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এইটো ৰেঞ্জত থাকিব ইয়াত বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ইজ লোৱাৰ ফৰ both light nuclei and heavy nuclei. 3 number point to binding energy per nucleon is maximum for A is equal to 56 about 8.75 million electron volt. Our plot কৰিব লাগিব এটা graph. Question number 16. Explain nuclear fusion and nuclear fission on the basis of BE curve. From the binding energy curve, it is obvious that the lighter nuclei have low binding energy per nucleon and hence low stability. Therefore, they combine to form heavier nucleus, thereby increasing binding energy per nucleon and stability. This process is called nuclear fusion. The heavier elements like uranium have low binding energy per nucleon and hence low stability. Therefore, they spill into lighter nuclei, thereby increasing the binding energy and stability. This process is called nuclear fission. Question number 17. Explain why the binding energy per nucleon is constant in the range is in between 30 and 170.
Let us consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. Since the nuclear force is short range, it will be under the influence of only some of its neighbors. If any other nucleon is at a distance more than the range of nuclear force from the particular nucleus, it will have no influence on the binding energy of the nucleon under consideration. Question number 18. What is meant by nuclear force? Give the characteristics of nuclear force. Answer to: the strong force which binds the nucleons in a nucleus is called nuclear force. Characteristics of nuclear force: it is the strongest force existing in nature. It is 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. Second to, it is a short range force. 3.2. Nuclear force is charge independent and mass independent. The force between two protons, two neutrons, and a proton and a neutron are of equal strength. Question number 19. Draw the graph showing the variation of potential energy of two nucleons with the distance of separation between them. Also, mark the regions of attraction and repulsion. আমি প্ৰথমে গ্ৰাফডাল আঁকি লৈছোঁ, এনেকৈ প্লট কৰি লৈছোঁ। গ্ৰাফডাল এইডাল, এইটো R0 আছে, ক'ব এনেকৈ গৈ কৰি পেলাই ওপৰলৈ এইটো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি বিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন বল, এইটো 0 ওপৰত +100, তলত -100. Answer: analysis of the graph. If R is greater than 3 FM, P is very small and force of attraction is negligible. If R is between R0 FM femtometer and 30 FM, potential energy is negative and hence nuclear force is attractive. If R is less than R0 FM, P become positive and hence the force becomes repulsive. আৰু এডাল হৈছিলে এইটোত এনালাইচিছ অফ দি গ্ৰাফ কিহৰ কাৰণে আছিলে? Draw the graph showing the variation of potential energy of two nucleons with distance of separation between them. And also mark the regions of attraction and repulsion. এই কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিলে এইটো ইমানটো লিখিব লাগিব। Question number 20 আছিলে what is mean by radioactivity? Who discovered it? Answer to: A.S. Becquerel discovered radioactivity in 1896. Radioactivity is the spontaneous disintegration of heavy nucleus by emitting radiation, as for example radium, thorium, etc. shows natural radioactivity. Question number 21. What are the three types of radioactive decay? Three types of radioactive decay occurring in nature are: alpha decay, in which a helium nucleus 2Ac4 is emitted; beta decay, in which electrons or positons are emitted; and gamma decay in which high energy photons are emitted. Question number 22. What are positrons? Answer to: positrons are particles with the same mass of electrons but with a charge exactly opposite to that of electron. The question number 23. State the law of radioactive decay. Answer to: it states that the rate of disintegration at any instant of time is directly proportional to the number of radioactive atoms present in the sample at that instant. That means dN by dt, rate of disintegration dN by dt proportional to capital N. Question number 24. Derive the relation to find number of atoms present at any instant of disintegration t, or derive the relation n is equal to n naught e to the power minus lambda t. Eto most important question. Eto ইয়াৰ answer to from decay law, rate of disintegration গতিকে dN by dt proportional to capital N, or dN by n is equal to minus lambda m.
lambda is the disintegration constant or decay constant. Or আমি কি কৈছো dn by n is equal to minus lambda dt. dn by dt আসলে dt টো ইফালে পঠিয়াই দিলো আৰু n টো তললৈ গুচি আহিলো now integrating both side প্ৰথমে আমি ধৰিছিলো n not আসলে তাৰ পৰা n টা হ'বগৈ গতিকে integration of n not to n dn by n is equal to minus lambda integration of 0 to t dt. integration of dn by n is equal to log n গতিকে log n আৰু আমাৰ লিমিট কিটা n not আৰু n ঠিক তেনেদৰে dt কৰিলে আমি t পাম lambda আৰু ইয়াত লিমিট কিটা 0 to t আসলে গতিকে 0 পৰা t আমি ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিছো আপাৰ লিমিট আৰু লোৱাৰ লিমিট গতিকে আমি কেন পালো log n minus log n not আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে minus lambda t taking exponentially on both side গতিকে আমি দুটা ফালে আমি e লগাই দিছো গতিকে e to the power log n by n not is equal to e to the power minus lambda t ইয়াত e exponential আৰু লগাটিভৰ মাজত আমি কৰিলে আমি কি পাওঁ যে e to the power log x is equal to x বা log e to the power x is equal to x এটা আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা গতিকে এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে আমাৰ কিমান হ'বগৈ e আৰু log টো কেনসেল কৰি যাব গতিকে আমাৰ থাকিলে কিমান n by n not is equal to e to the power minus lambda t আৰু আমাক এক্সপ্ৰেছনটো যেটো উলিয়াবলৈ কৈছিলে n is equal to n not ইফালে গুচি গ'লগৈ e to the power minus lambda t where n is equal to number of atoms at an instant আৰু n not হৈছে initial number of atoms আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো question number 25 draw a graph showing the variation of number of particles left with time গতিকে আমি ড্ৰ কৰিছো t half t half দিছো এটো তৰে আৰু twice t thrice t 4t আৰু তলত আমি suffix to half কে দিছো এবারে টাইম টো আছে আৰু নাম্বাৰ অফ আনডিকেড নিউক্লি ওপৰত থাকিব আৰু আমাৰ যেহেতু n is equal to n not e to the power minus lambda t এদৰে আহিব এক্সপোনেনশিয়েল গতিকে গ্ৰাফটো ওপৰত তললৈ এনেকৈ নামি আহিব আমি গ্ৰাফডাল এনেকৈ দিছো t আপত আমি t হাফ যেটো হাফ লাইফ পিৰিয়ড গতিকে n not টো যদি অৰিজিনাল আছিল তেতিয়ালে তা আধাটো হয় গতিকে t হাফত n not by 2 আহিব আৰু টুৱাইস টিত ইয়াৰ n not by 4 আহিব থাইস টিত n not by 8 আহিব আৰু 4 টিত n not by 16 এদৰে এনেকৈ কমি আহিব আৰু এটো আমাৰ ড্ৰ এ গ্ৰাফ কৈছিলে showing the variation of number of particles left with time. The question number 26 to educationত আছে define activity. Activity capital R is defined as R is equal to minus dn by dt. It is the total decay rate which means the number of nuclei disintegrating per unit time. R is equal to minus dn by dt. আমি পাইছিলো by decay law we have dn by dt is equal to minus lambda m. গতিকে আমাৰ dn by dt আমি কি পাম r পাম গতিকে r is equal to minus dn by dt is equal to lambda m or r is equal to lambda into n. SI unit of activity is becquerel and 1 becquerel 1 BQ means 1 disintegration per second. Another unit of activity is Curie. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 power 10 decays per second or 3.7 into 10 power 10 becquerel. Question number 27 define half life period T half derive the relation for half life period. Eto most important question আৰু এই কোৱেশ্চনটো আসাম হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত বহুত বাৰ এটো ৰিপিট আহিছে It is the time taken by any radioactive material to disintegrate half its original amount. Half life period 2. We have n is equal to n not e to the power minus lambda t. এটা ইকুয়েশন তো আগত উলিয়াইছোৱে we have n is equal to n not e to the power minus lambda t. আৰু যেটো t is equal to t half লাইফত তাত কি হ'ব আমাৰ n is equal to n not by 2 হ'বগৈ গতিকে আমি এক্সপ্ৰেছনটো কিমান লিখিছো n is equal to n not e to the power lambda t আছিল নহয় তাত n not by 2 আৰু ইয়াত যত t আছে তাৰ ঠাইত আমাৰ ক্যাপিটেল t by 2 n by 2 আছিল
2 ইয়াত গতিকে n not n কেনসেল গুচি যাব গতিকে এফালে হাফ থাকিলে e to the power minus lambda t half টেকিং ৰেচিপ্ৰকেল তেতিয়া আমি কি কৰি দিছো 1/2 to 2 হৈ গুচি গল আৰু ইয়াত এক্সপোনেনশিয়েল ওপৰত থকা মাইনাস টো প্লাস হৈ গুচি যাব গতিকে 2 e to the power lambda t half বা আমি কি কৈছো লগাৰিথম লম লগাৰিথম কৰিলে লগে log 2 বেছি আহিলে তেতিয়া লগাৰিথম লোৱাৰ লগে লগে এক্সপোনেনশিয়েল পাৰ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব lambda t half or t half is equal to log 2 base e divided by lambda আৰু আমি জানো log 2 ভ্যালু টো বেস টো ই আছিল গতিকে আমি log 10 লৈ গৈছো log 2 base 10 কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাক কিমান আহিব 2.303 ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ যাব আৰু log 2 base 10 তাৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান বুলি 0.693 but t half is equal to 0.693 divided by lambda और जत लैम्बडा হৈছে decay constant আৰু এটো ইয়াৰ হাফ লাইফ পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেছন এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 define average life or mean life tau derive an equation for mean life answer to হৈছে it is the time taken for the radioactive sample to disintegrate to 1/e times the initial amount গতিকে we have n is equal to n not e to the power minus lambda t equation number 1 আৰু আমাৰ mean life t is equal to tau গতিকে n টো কেতিয়া কিমান হৈ যাবগৈ 1/epsilon of n not initial value 1/epsilon not হ'বগৈ হেতুকে আমি কি বুলি কৈছো average life or mean life টো হ'ব গতিকে আমি যেটো equation number 1 n ৰ ঠাইত 1/e n not put কৰি দিছো আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে n not e to the power minus lambda t আমাৰ n not আৰু n not টো কেনসেল হৈ যাব থাকি গল 1/e is equal to e to the power minus lambda t বা 1/e is equal to 1/e to the power lambda t ঠাইতে tau আহিলে lambda tau আমি টেকিং ৰেচিপ্ৰকেল লৈ ললো উল্টা কৰি দিলে ললে কি হ'ব e is equal to e to the power lambda t by e আমি কইলে কি হ'ব গৈ এক্সপোনেনশিয়েল পাওয়াৰটো আঁতৰি গুচি গল গতিকে 1 is equal to lambda tau और আমাৰ মিন লাইফ বিচাৰিছিলে গতিকে আমি tau is equal to কিমান পালো 1/lambda এটা আমাৰ উলিয়াবলগা এক্সপ্ৰেছনটো তা নেক্সট কোৱেশ্চনটো 29 টো it is a derive an relation between tau and t half এটো বিচাৰিছিলে তে we have t half is equal to 0.693 divided by lambda আইতে আমি পাইছো উপৰ এক্সপ্ৰেছনটোত lambda is equal to 1/tau গতিকে আমি lambda ঠাইত আমি এটো পুট কৰি দিছো t half is equal to 0.693 divided 1/tau or t half is equal to 0.693 into tau এটা আছে ৰিলেচন বিটুইন t half and tau মাজত question number 30 explain alpha decay the general representation of alpha decay is zxa ইয়াৰ পৰা কি হ'ব গৈ আলফা ডিকে ঘটিলে মানে এটা হিলিয়াম এটা আঁতৰি যাব হিলিয়াম পাৰ্টিকলটা গতিকে ইয়াৰ মাস নম্বৰত 4 গুচি গৈছে গতিকে y ধৰি লৈছো আমি যেটো হৈছে y তাত a-4 আৰু এটমিক নাম্বাৰ 2 মাইনাস আছে গতিকে z-2 বুজি গৈছে প্লাস এনাৰ্জিটা ৰিলিজ হ'ব as for example 92u238 হিলিয়ামটো গুচি গৈছে গতিকে 92 আসলে তাৰ ঠাইত আমাৰ 90 আহিব ইউৰেনিয়ামটো গৈ থৰিয়াম হল গৈ তাৰ মাস নম্বৰ এটো 4 আছিল হিলিয়ামৰ কাৰণে গুচি গল গতিকে ইয়াত 4টা মাইনাস হ'ব 238 পৰা গৈ 234 প্লাস এনাৰ্জি that means when a nucleus emits a alpha particle the mass number decreases by 4 mass number to 4 times decrease হৈ যাব and the atomic number decreases by 2 thus the element shift 2 places to the left in the periodic table question number 31 explain beta decay আৰু এইটা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা গৈছে in beta decay a nucleus spontaneously emits an electron beta minus decay or a positron beta plus decay beta decay দুটা আছে যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন
ইমিট কৰিব তেতিয়া বিটা মাইনাছ ডিকে আৰু যেতিয়া পজিট্ৰন ডিকে কৰিব তেতিয়াহ'লে বিটা প্লাছ ডিকে গতিকে বিটা মাইনাছ ডিকে হ'বলৈ হ'লে বিটা মাইনাছ পাৰ্টিকল ইজিকেল টু ইলেক্ট্ৰনটো নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জেনেৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ বিটা মাইনাছ ডিকে ইজ জেড এক্স এ এইটো আছে ইলেক্ট্ৰন গৈছে ই মাইনাছ গতিকে জেড প্লাছ 1 আৰু ওপৰত এটমিক নাম্বাৰ চেম থাকিব এ তেতিয়া আমাৰ কিবা এটা এণ্টি নিউট্ৰিনো প্লাছ এনাৰ্জি তাৰ পৰা ওলাব এণ্ড কমন এক্সাম্পল অফ বিটা মাইনাছ ডিকে ইজ 15p32 ইয়াৰ পৰা 16s32 প্লাছ ই মাইনাছ প্লাছ নিউ মাইনাছ প্লাছ এনাৰ্জি এইটো হ'ব বিটা মাইনাছ কুৱেশ্যনটো ইয়াত সুধিছে 32ত হাউ বিটা মাইনাছ ডিকে অকাৰ্ছ ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এট দি টাইম অফ বিটা মাইনাছ ডিকে এ নিউট্ৰন ইন দি nucleus spilled into proton, electron and antineutrino. The electron and antineutrino come out of the nucleus. This electron is called beta minus particle. The proton remains inside the nucleus. Therefore, atomic number increases by 1 and there is no change in the mass number. গতিকে n2 গৈ কি হ'ল গৈ p plus e minus plus nu bar. Question number 33. How beta plus decay occurs? At the time of beta plus decay, a proton in the nucleus spilled into a neutron, positron and neutrino. The positron and neutrino came out of the nucleus. This positron is called beta plus particle. The neutron remains inside the nucleus. Therefore, the atomic number decreases by 1 and there is no change in the mass number. P2 কি হৈ যাব n plus e plus nu. Question number 34. Explain gamma decay. Like an atom, a nucleus has discrete energy levels, the ground state and the excited state. The atomic energy level spacing are of the order of electron volt, while different nuclear energy levels is of order of million electron volt. After the emission of alpha or a beta particle, the nucleus will be in excited state. Then the nucleus return to the ground state by the emission of single gamma photon or by successive emission of more than one gamma photon. আমি তাৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল দি দিয়া হৈছে ইয়াত কোবাল্টৰ পৰা গৈ পিনি নিকেল হৈছে গৈ 60 আছিলে 27 28 হ'ল গৈ এক্সাইটেড আছে মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট 1.17 তাৰ নেক্সট ষ্টেপত 1.30 মিলি ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এটা বিটা ডিকে কৰিছে তাৰ এনাৰ্জি লেভেল এটা ষ্টেপটো নামি আহিছে আকৌ নেক্সটত আকৌ গামা ডিকে কৰিছে আকৌ ই বেলেগ এটা এনাৰ্জি লেভেল নামি আহিছে আৰু লাষ্টত গৈ কি হৈছে গৈ নিকেল এটা এক্সাম্পল আমি এনেকৈ লিখি দিছোঁ এ ফেমিলিয়াৰ এক্সাম্পল ইজ দ্য ছাকচেছিভ ইমিশ্যন অফ গামা ৰেজ অফ এনাৰ্জিজ 1.17 মিলি ইলেক্ট্ৰন ভল্ট অৰ এণ্ড 1.33 মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইন দি de-excitation of nickel 28 nickel 60 nuclei from beta decay of 27 cobalt 60 cobalt by nickel is beta decay kori. Question number 35. Compare the energy released in nuclear reaction with that in chemical reaction. Answer to hobo both in nuclear fission and fusion energy is emitted. Both in nuclear fission and fusion energy is emitted. In a nuclear reaction, the energy release is of order of million electron volt. A nuclear reaction produces a million times more energy than an exothermic chemical reaction, like combustion of petroleum or coal. Fission of 1 kg of uranium generates 10 to the power 14 joules of energy, while
burning of 1 kg of coal gives only 10 to the power 7 joule. Question number 36. What is artificial radioactivity? Answer to: a nucleus which is not naturally radioactive can be made into radioactive by bombarding it with other nuclear particles such as proton, neutron, alpha particle, etc. This is called artificial radioactivity. This was discovered by Rutherford. Question number 37. Explain nuclear fission. Your answer to: in nuclear fission, a heavier nucleus, when bombarded with neutron, split into two or more lighter nuclei with the emission of large amount of energy. As for example, at a neutrino kona 0 N1 92 U235 uranium first কি হ'ব গৈ 0 N1 ৰে capture কৰি লৈছে গতিকে 236 হ'ল গুচি গ'ল গৈ 92 236 then it is split into 256 BA144 plus 36 Ki89 plus 30 N1. The same relation can produce other pairs of intermediate fragments. The disintegration energy in fission first appears as the kinetic energy of the fragments and neutrons. Then it is transferred to the surrounding matter appearing as heat. Question number 38. What is chain reaction? Self-sustained nuclear reaction is called chain reaction. Controlled chain reaction is the source of energy in nuclear reactors. Uncontrolled chain reaction produces enormous energy in atom bombs. Question number 39. What is the use of nuclear reactor? Nuclear reactors are used to produce electrical energy. Question number 40. Explain the construction and working of nuclear reactor. এইটো কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰামটা আঁকি ল'ব লাগিব। এইটো প্ৰথমে লিখি লৈছোঁ control and self-sustained nuclear fission is the source of energy in nuclear reactors. Construction and working. ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ডায়াগ্ৰামটো এইটো আঁকি ল'ব লাগিব। ডায়াগ্ৰামটো এইটো reactor core থাকিব, pump থাকিব, water number 1 gate, ইয়াত stream to থাকিব high pressure, water high pressure, এটা pump থাকিব, turbine থাকিব, এইটো electric generator থাকিব, এফালে electric power ওলাই যাব, আৰু ইয়াত থাকিব coolant in stream condenser, আৰু এফালে এইটো coolant out হ'ব, এফালে এটা pump থাকিব। এই ডায়াগ্ৰামটো প্ৰথমে আমি আঁকি ল'ব লাগিব। নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটো লিখিছোঁ the main component of a nuclear reactor are the following. প্ৰথমটো আমি লিখিছোঁ core. The core of the reactor is the site of the nuclear fission. Second to fissionable material. The core of the reactor contains the fuel elements in suitable fabricated form. Nuclear fuel is uranium-235. In some reactors, plutonium-239 is also used. Fissionable material is sealed in aluminum cylinders. These cylinders are inserted in the holes drilled in carbon blocks. Second, source of neutrons. Beryllium and polonium powder are used as a neutron source. Fourth to is moderator. The moderator is the material which is used to slow down the neutrons produced by nuclear fission. Graphite and heavy water D2 are used as moderator. তাৰপিছত থাকে আমাৰ control rod থাকে, control rod. The control rods are used to absorb neutrons without suffering disintegration. Cadmium and boron are used as control rods.
6টো আছিলে আমাৰ কুলেণ্ট ইট ইজ দ্য মেটেৰিয়েল হুইচ ইজ ইউজ টু এবজৰ্ব হিট জেনেৰেটেড ইন এ ৰিয়েক্টৰ লিকুইড ছডিয়াম এণ্ড হেভি water are most commonly used coolant. তাৰপিছত আমাৰ আহিব sealed. Seal is generally made of thick massive concrete. It can be 10 meter thick. Seal is to prevent the radioactive radiation from coming out of the reactor. এই Nucleus chapter 2 এইকেইটা কুৱেশ্যনেই আছে এই কুৱেশ্যন কেইটাৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব